Ooh. Oh, nice. Wow. Yeah, boy. Talikod, gano'n. Dami-dami pang akyat din eh. Yung pa ipopost niya. Yun pa, may mga nagpipicture doon. Picture na agad lahat. Talikod dyan eh. Talikod, sikit-sikit. Para yung tripod mo. Sikit-sikit. Katayo pa ganun. Pag ganyan. Picture muna. Patay. Tapos nakaturo ka na, nakatalikod. Patayo at saka pahiga. Okay. Hoy! Hoy! Wait! Hindi na! Mamaya na kayo Dito ako tayo. Start muna! Patayo din, patayo. Hoy, iwanan na yung mga yan. Okay, 1, 2, 3. Nandiyan lang, oy. Left Oy, yung bike mo. Okay. Yung bike mo. Down, lipat. Oh, okay. 1, 2, 3. Woo! Karamdaman. Apa? Pangit ko naman eh. Isa pa, sama ko. O sige, huwag kita tanggalin yung helmet nyo ha. Harap naman. Hindi ako racist pa. Okay. Okay, 1, 2, 3. Hindi ako iwanan eh. Okay. Ayos. Harap. Sino ang tuturo natin? Alright, point handlebar. Sakay. Yan, Palit side yung handlebar. Ako mga picture. right hand sa handlebar. Binig na direktor. Oh shit. Wala ka na namang galang. Doon pa rin ba tuturo? Oh, line up daw, line up. Yung pa rin tuturo natin? Right handlebar. Right handlebar daw. Right handlebar daw. Oh. Okay, makinig ka sa ano mo? Sa Okay. direktor mo. Wala pa si Mike. O, si Mimit. Game? Handlebar? Okay. 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 1, 2, 3. Ayos. Sayaw, video Nasa naman, Mimit. video. One. Sige. 1, 2, 3. Yo! This is how we do it! Yo! This is how we do it! Yo! Papa P! Wala pang picture sila rin eh. Hindi, wala. May video ba yun? Okay. Squeeze. Oh, nakaupo. Sana. Okay. Go, let's go. Yo. Ito, bubumani daw tayo. Isa, nakalikod pa.